ବାଟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଘାଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କିଏ ମାଗିକି ନଉଛି କି ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିକି ନେଇକିରି କିଏ ଫୋନ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି କି ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଲିସ ସାର୍ ଜଣେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କାହିଁକିନା ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଗାଁ କହପାରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ संपत कुमार महांती राउरकेला पुलिस डिस्ट्रिक्ट रे इंस्पेक्टर भावे साइबर क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन रे कार्यरत अछि। कौन आपन को रास्ता रे जीवा समय रे एही अजणा लोक मोबाइल फोन मागंती की जदि आपण देउचंती ताले सतर्क रहंतु काहे कि ना मोबाइल फोन द्वारा मोबाइल फोन रे किछि स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को डायल करबा द्वारा हमें मोबाइल फोन रु कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट और एसएमएस फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट करी हबो। एथिरु निवृत्त रहबा पई जदि आपन सहित एमिति केबे हेइची स्टार